Fana. Maintenant, il faudra qu'on voit la mise à la banne qui est doucement massé à Dunia Furusa. Il était là, c'est à Kandala Boukala Antisab. Yana doit à quelle année dessus Dunia là? Voilà, Mousso Baba de Lantunia. Des grands divas, mais Biolou Lambea, Kayirane Naloula, prochaine c'est qui? Ou le Nenaloui, Ananjida, Lairi Manalacha ou le série, une série de Relami. Amala utala dere ala le yafa masai ka yafa nga tarabra bela jeni mala ko kanyi anga slama fleme lu blalanye ane baunten doy made dunya biaka misri sanza taramaka saraka boka bla misra wallahi ni salaka moya juru tula ala te hera laika kaburu kono de juru le slama bloqué de zamar kaduna ana bona bane kaburu nie ameni salani juru ali bi seri pardon tede juru le be slama bara be bloqué ani kramo nana do baba kiye tant que ni juru ma sala inite la ay fara juru tala ay juru tadabla ay juru tadabla alaga chela alayhi salatu wassalam amason ki seri mo do suka juru be mo mina fo chekelempe mo do le sora jamana kwala chela Isere suka nebena duru sara ayo kuma namede ala chela sera sumi ka passe garantie sera jamala mi be duru sara abani go sera suka ani cheka nyoye akoyi kambla sera sumi kan ya duru sara wa akwala chela mboto le be duru tigi fenintala wa gama akoyi ngalo depuis chani bana depuis musomi bana karamo nana do kesu bona la sima sama kaburu kono adena safe itala juru tigi awa dama minga tisa nema be jigila ka kaburu kono ole juru banu la ntasara bien ibe se ka muke ntasara bien me ni sela ibasara ni sela sabi makonona ni sela funderubi makonona muso ntai nega ya furula bato chebrebe te dunya kono tuguni ayo furula bato yuro ni koso Chela bateau faou ya te esclavute akeni lonko so niki la ala bial dinetima kay cheu kay ma hine baga to ala mukara anam badon to bi anana kabru la le kanizi arake ameta yoro to la ka am badu fle am beba anta asika mirisita kan ko ya bela deni I'm
encore, on est à la campagne. Quand on a gagné l'élection débuté, il y a le bébé dans le côté, il y a un voté, il y a un voté. Quand on dit qu'il y a la première assemblée de députés, voilà où tu as la voto que Mounaka Irana me posera, c'est le côté de le programme. Et Dunia Kwenye, il dit à Yassine, il est pour la chèvre, tout y a pour la bateau à la poisson. Bah oui, Balaya, tu n'as pas la mouilla pour la bassara. Donc, il y a un de Kaboul Sokola. Ala chela ko naidola kaburu la aya ala ne be kaburu so le lani ala ne bamso la ne kaburu ni na me duwa mi kala la ya di ne bamso mala basam riwaya do ere ko kala bi bala ibe kanga fo le bamso ba mena ammi mi woro ba o be kaburu ko adi sala ka hino be la di ala ane ko ka ziara ke ibe ta so mo do be kaburu ko no ate mo so ra ka na do kai mais anke kan amele na ala dal meluke wole ni ma be sa e tori aka du summa kaburu kono mena su fanya na mo do ba ya fami na ito ka do ke musami sala na ma den soro kaburu ka du ade pasa ma mo so wa ko fami le do kai wole ko so na ga musami lo na sala den tun taboro na ibe bana ya sela i do kai pasa fola le na da ma den sala ya bara bela jeni lo la fo bara saba ko dem bra mi ba la dari ki musomi sala na ma den soro je ma la dari ka fa kanu bawo wolu go so ni ka musodo musomi sala la ma den atrama ay mira ma ka do kai ala ka hinara ambal ma musomi mi dan ne kaburu ko dunya kontina mimina nala mo he dena amna na do mi kabi ka ne ma do bela je ni mala mukra ane profite ka kulu wala o kara lu Bon, on a do kamba for you. Mais muso menu ma den so je mi na do ko yi. Ane ni do ko lu ansam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أمبالنا مسومي مي بنا نلما ويهندر الدنا أنا أمبالنا تملوتي ana kulu wallahu mikra kanima do mala mukra kulu wallahu nafaka bode kan nafa doni fanyina wa ala kan chela ka saba chedo time seri fanda jor loru ni seri sala le seri be kan kulu wallahu do saba utili pen ala chela fe ko ala chela fa kaisa nanga vonga ya na seri so lan gbara le bro kulu wallahu ko puta qur'ana so lan ka shia ala ka chela ka che wole kana ako mule ko so ila seri bela jenale be kulu wala o kana ako ala chela ala le ka dine ka ti ni kadante be ala kadante le kulu wala o ye akayira kulu wala o le kono ko muso taburo den taburo ani mo ma associé ka sani du koloni lo ako ala le ka dine wole ko so me kulu wala o kana na serra ay chela réponse la mede ako chamadi ya kulu wala karam bakoso kulu wala kila do aldina ko so kulu wala nafaka hangu mi karam amade mi ka ke hana mi ko kabulu ko ala do fra we adaka ni toria ka ke sumi kabi ala kana flede an ye jorun mu tole an do ala ka chila bali horama ka hina wala ala mukra ani salatu ka chila salatu ibrahimiya allahumma salli ala muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الحمد لله صلاة الهرما الله هنا سلام kaburu bebuyena
avec nous qu'on a volé dans la rue. En tant que jade, c'est le doyen là. Aïe, Tina Bala ou Dabla. Aïe, Flat de la colonie Vilauka. Aïe, Flat à la Brella ou fait. Comika, Solaya, Yalana. Et à la Bonaba Frère. Nous nous faisons le Dunia pour le projet là. Mais d'abord, le maximum de Rada, nous sommes là. Nous nous sommes là où on est là. Nous nous sommes là où wole ko ba sejna lu ka kamnen dolali londo akola tarkana na ila dunya wa ma fiha ne bado ay kana nyabo dunya fe ay kana nyabo etaji tu fe ay kana nyabo na produit fe ko fali mawutu la shaka saya siga tala benake ni londo seri fana ma fiko londo langla de fiko j'ai ça ikalo ne be vilanya mawa et il y a la fontaine, et il y a la fontaine, nous qu'on a vendu. Bala, je vais le dire. Quand le bala, nous on kela la mukela, le badin slam ziara le. Naïra kounyem ne bao, en discuter mariage. Pour ce dunia kandé. Tant on ne peut pas vraiment y rester le dunia quoi. Nous quand nous disons le bord, nous nous tola bord là, paf, nous nous n'en avons rien. De Mankoulou. À la campagne mondiale, candidat indépendant comme LHDP, Kana Soro. Nomina que débuté bien droit à la Sri Chajika. On est là, c'est à nous. Non, pas que. Oui, c'est ça qu'il faut faire. Ok, on va remonter. Ouais, moi, mais c'est ça, il ne voulait pas chez toi. Hein? Tu veux repartir? Non, mais c'est bon, comme tu l'as passé. Non, bah, je ne voulais pas qu'on... Donc, ok, je vais me mettre là. Donc, on a... C'est ça? On a la fondation Cœur d'Ange en action. Il y a un chien follow les canards. Il y a là que c'est vrai que on est amoureux de Sarah, mais on est canard que il y a un chien follow les. Voilà, un canard. On a première fois. Amala subhanahu wa ta'ala dit à kanake anya dernière fois. Amba deli ala subhanahu wa ta'ala fe nan bora ya amina tamburo do kokola ala kenyere nan bora ya ala ke anana antonyo umini flea ayeke sababu ye kalimania jidan dusu nan bora ya nindi kasoro ni an bora ni dieba ninka akake sababu ye kadien takabwa ninka nan bora ya na kasoro limania ma jidan dusu na akake sababu ye kalimania jidan dusu na amba den islamo anana doya sangabe sube kumasi dota be lajine dota be franci imam kamin fo kia sube yoro ni nana kaburu don dola ni ka do ke abese sube ma ala ka nyanga fere bela obe jian yoro e mbadon si santara lomba mfia kaburu kuna kata do ke ça fait combien d'années mana ya parce que c'est pas facile mais le fait qu'il y a un nyoko kakana avec courage donné là ni sera kana go ke mbaye mbalon bi solani ngera sababu do bituni ka jama ke nyonga bituni kana cimetière la kana go ke mbadon anga do ke an denwe ni do ke den do na minena ate lode abe mine belema ayen to ka do ke anga na to ka dangalu ke ni danga ke ni dengra danga de ya se ka jama che ko kana do ke cimetière la arrête mili yere kere na dango jama ni be baraka le ni baraka tutansi ko ante senya anyo na shama foro nyana o masongo borobo ya na furu warla o masongo ya barabla mais an bébé bara la an beka bla
kana wele kana me kana seri kana doke suye non te dia kono lo mina afana du na mama du mina kenyo nga de kana do kanyi ni ka kogo ke bo le soro rien n'est perdu anu ko ame étage 3 places ko ame 3 places le luko anu ko bi kwanya nyege ni fa yo bonya na ya salon yi quand on te voit ici là si Dieu bi ku ba jigi si tu as chargé le monde tu vas décharger. C'est ici là qu'il n'y a pas d'ennemis. C'est ici là qu'il n'y a pas de jalousie. Toi-même, tu es en train de marcher là, tu as peur que ton pied, un pied rentre dans le trou. Et tout de suite là, quand j'étais là, j'étais en train de regarder. Mais quand on marche en ville, là, on marche comme on veut. Donc vraiment, mais à la fois, à ma belle fois. À mes là derrière où ça fait pour qu'à mes quatre comme il y aura qu'à. Donc au lieu de mener boulot qu'à quoi y'en a, à Bella Jenny Ninche. Ani baraji ala ni na frère bella voilà donc amena sira deri parce que yoro kaja anta yoro kaja quand me c'est katara moi je pense que l'essentiel a été fait voilà Oustaz, tu as dit quelque chose? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. الحمد لله كمي أبلغنا program ناتونا نوي فناشون كدانجي أنا فرانسيس أنا invité مبلا فرانسيس نوي إمام سانوسي أيالا نيني كوانا زيارة o ziyara ni ala kira ka taa sira de sallallahu alaihi wa sallam ala kira ko ziyara min ma ko ziyara bɛ kɛ sababu ye yuzakirukum al-akhirah a bɛ kɛ sababu ye ka an hakili lajigi kiyama na parce que tuma dɔ la waati dɔ bɛ se adamaden bɛ ɲina puisque adamaden yɛrɛ tɔgɔ arabukan na al-insan mina nisyan donc ka yira k'a fɔ tuma bɛɛ adamaden bɛ ɲina donc min b'a to adamaden hakili bɛ jigi f'a ye na ka na yɔrɔ fasa ninnu filɛ k'a ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw kun bɛ yen olu ka nafolotigiya k'u ka bon ni ta ye olu lani bɛ dugukolo kɔrɔ dɔw bɛ yen olu ka lɔnnitigiya k'u ka bon ni ta ye olu lani bɛ dugukolo kɔrɔ dɔw bɛ yen olu ka tɔgɔtigiya k'u ka bon ni ta ye olu lani bɛ dugukolo kɔrɔ donc n'i nana yan a bɛ kɛ sababu ye k'i hakili jigi k'i hakili to i yɛrɛ la k'a lɔn ko lon dɔ yɛrɛ fana bɛna se kɔ ni mɔgɔ kun man kan ka se kɔ ala kira kun man kan ka se kɔ sallallahu alaihi wa sallam ale min ka fisa ni danfɛnw bɛɛ lajɛlen ye o kosɔn kiraw ko an na sallallahu alaihi wa sallam aktiru min dhikri hadimul lazat a ko k'an ka cayali kɛ fɛn min n'a bɛ ayiwa diyaw tigɛ fɛn min n'a bɛna ka na diyaw tigɛ balimaya diyaw a bɛna ka n'o tigɛ furuɲɔgɔnma diyaw a bɛna ka n'o tigɛ teriɲɔgɔnma diyaw a bɛna ka n'o tigɛ diya n'a diyaba nin bɛɛ lajɛlen saya bɛna ka na nin bɛɛ lajɛlen tigɛ ala kira ko k'an y'o zikuru caya an kun na an y'an hakili to tuma bɛɛ saya la ni saya b'an hakili la a bɛ kɛ sababu ye an bɛ alaw ta ala jɔyɔrɔ d'a ma an bɛ alaw ta ala ka hakɛ d'a ma yarabi ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye ala m'o kɛ la o ziyara min ye nin ye baraji de bɛ a la sabula an bɛna maaw de ziyara maa minnu ta ɲɛna se tɛ olu ye dabali t'o ye lɛri na u ka baara ɲumanw bɛɛ lajɛlen nɔ la fo saba o saba nin cɛ ma ko wala don sɔɔlɛ ya don o la den ɲuman min bɛ duwawu kɛ ayiwa a bangebaaw ye a b'o ɲama fana ni anw mun silamɛ minnu bɛ yen anw fana bɛ na ka na duwawu kɛ an ka sabagatɔw ye mun ta ɲɛna an bɛna o duwawu kɛ ala kira ko sɔn salam k'o duwawu ninnu tɛ ben donc an bɛ na o min kɛ nin ye baara ɲuman ba de don an bɛ baraji sɔrɔ a la a b'i fana ni a bɛ barika don an ka kow la sabula an nana ka na maa dɔw le duwawu kɛ olu ye olu taɲana se t'olu ye o fana ni sababu la o sababu kɔnɔna fana ni n'anw fana taɲana don min na maa bɛna sɔrɔ anw kɔfɛ fana ni ka na duwawu k'an ye yarabi k'o kɛ anw ye ala m'o kɛ la k'an bɛn sahaba ma ala m'o kɛ la k'an haminako bɛɛ lajɛlen jira ala m'o kɛ la an ka sabilatɔw k'a ɲinɛ o bɛɛ lajɛlen na ala m'o kɛ la k'a hinɛ o bɛɛ lajɛlen na ala m'o kɛ la k'o mako to ala m'o kɛ la o filila ka juguman min kɛ k'ala kɛ ka yafa o ma ala m'o kɛ la o ye ɲuman minnu kɛ k'olu jidi ala m'o kɛ la an bɛna taa jɛn kiyama jɔ don na k'an ka bɛɛ lajɛlen ka kiti nɔgɔya ala m'o kɛ la k'an bɛn sahaba ma ala m'o kɛ la donc an bɛna duwawu di an ka ustaz kaba ma inshallah ale bɛna duwawu don inshallah alhamdulillah Aymanu ameni duwawu ta kɔ venez un peu de an bɛ duwawu k'ale yan parce que mɔgɔ dɔw bɛ kɛ famille
Voilà. Anu ye ta côté là. Bismillah. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الأطهار وأصحابه الغر المعجلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم تبلى السرائر. أما بعد الحمد لله رب العالمين أنت لا الحمد لله كتنوني الله سبحانه وتعالى كصلي على شرف صلى الله عليه وسلم أمي على شرفي أمي أكاسونا بسرعة أمي sabula ale ni fanyini ni ka eko mo to ba fa ko muso ka te na ziara ke karango te ka befo muso be na ziara ke wati bela gele wati ni ate na ziara ke uli wati ye lomi sube dona o kere ni chawi no lon to wula muso be se kana donc nani mi ni suna sera tagamali baraji bali fana ni be nya amba ila ka fo nan nana ya la ni mimbala oui, Allah sallallahu alayhi wa sallam ali ufanyini ako tuzakirukum bil akhirah kabe anamri ka ana tagasi kiyama luma sabula kiyama luma be kuna amalo kafo obimse ka muke abise ka baranyuma uchaya abise ka muke abise ka sabati Allah sallallahu alayhi wa sallam ka saraka abise ka sabati Allah taala ka minyina fe abise batuka ole kamambe ando nyabala kafo kaburuso ni bien suivi afandi jumala afandi adamadon le kenbe ka yoron be pa o ka muni ka alala to ala subhanahu wa ta'ala ko nita amay ka fo ma fo ka alala mo do yere lambe ya do be nyere ma ala o ka para minga ka ju ka ke mo do be lambe mo ala subhanahu wa ta'ala ko nita akani na mo wati bisira amam me sana ka mo to ni adama na docteur ale ka doctorat Arabie Saoudite ale le fana ni tube anya suna ko nyamo yala afana ni tube muna atube imamu vraiment aka da wacha mabali ke ale vle ni anu be la jeni tube mirla ko ko ala subhanahu wa ta'ala yi ke cheban mais aga muni diala ka muni ke ala subhanahu wa ta'ala ala dala ka ni amma mere ka bankuna ko ko bayira ka fo anu min be ya anu ma ko kala min lambe o ma ko kala anu fana min be subhanahu wa ta'ala amala subhanahu wa ta'ala dilla ka dine an bela ya rabbi ala mukala ka dine an ka ba ula ala mukala ole o ma ko bolila o ma ko be bin na ole be dowi ay do koyi amala subhanahu wa ta'ala dilla nan ko la ka tan ko la ya rabbi ka barka do ko ala mukala amala subhanahu wa ta'ala dilla ka laban ko ma o be ala ta'ala bulu ko dama ya rabbi ala mukala amena do ke an ka ta ba to ya ma ko allahumma fir jami'il muslimin الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك آمين اللهم اغفر لهم وارحمهم آمين وعافيهم واعف عنهم آمين واكرم نزلهم آمين ووسع مدخلهم آمين وزدهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا آمين والقصب من الدنس اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم اللهم إن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومصطفانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تسن بسنته إلى يوم تبلى السرائر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Vous nous parlez de dos. Voilà, vous nous parlez de dos. Sinon, vous nous parlez de dos. Min danbe anyemawo, min danbe kumasio, min danbe malkorio, mi rebe makawo, mi rebe dabuo. La mabbe yoro ranga ame do nkala la ba me ba di beta mo. Na ikana nyina yoro ko ala da na mun ba ni. Tira ko na na sufa min ni do wole ke wala huma la tuari munajira. Ana Brazil ni fana balala o dama. Ana na o ta ke lunga nante ala mo brere la kala ni ke. Ni me alu ira ka ya fere dama. Donc tu mets un million de temps sur le tu mets un million de temps sur le frère. Anya fala ni le bien ko kana odi souma.
an ka baraji nin bala ala y'o d'a ma Cheikh Ali Traoré nana an bɛna dugawu kɛ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ɲɛnamaya bago bɛɛ lajɛlen fo an ka an ka filiw fana bɛɛ lajɛlen fo alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ kɛnɛ min kan a ma dogo mɔgɔ si la. Nous sommes ici au cimetière. Tout ce que nous voyons ici, ce sont des yeux. Ce sont des yeux. On peut dire des têtes. Parce qu'on peut parler d'eux au passé. Ah mais c'est comme au cadre. Warati Temenika. Les Kassorotu Benaï, ils étaient avec nous. Enfin, nous avons béni, nous avons béni. On a visité. O fana tun bɛ ni an ye ten o cogoya kelen de mais bi olu lanni de hali o tɛ se ka kuma bi olu lanni de hali o tɛ se ka foyi fɔ anw de bɛ se ka tagama bi ka na bɔ olu la i bɛ taa sɔrɔ ka o to ɲɛnamaya la fana o fana tagamana ka na mɔgɔw de filɛ ka na fɔ an bɛ na foli la ils se sont déplacés aussi pour venir visiter les défunts. Ils ont prié aussi pour les défunts. Et c'est la même chose aussi pour nous. Mais sans nous voir casser cela, avant cette journée, qu'est-ce que nous devons faire? Avant cette date, qu'est-ce que nous devons faire? On doit s'y retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la seule chose qui peut nous sauver. Sinon, feu fouille qui s'écarte. En Bali, Kabo Nyaro Djala ni fenge droppé, ka Allah ta'ala long, kakatira. Pour quand même c'est qu'un Nyaro Djala. Parce que Nyaro fane Nyanamaya Doli. Nyanamaya Doli, on le dit Hayatul Barzaki. Hayatul Barzaki. Mais au Hayatul Barzaki, il y a un kono. Si il fait de l'île, follow Kasorokana, Nyanamaya do Soro. Au Hayatul Barzaki. Ni ma fin de l'abé. C'est comme si ça ni Adam a dit ni va faire un bol of pied sur ce manique. Non, manier kaban bon manier. Ni donna qu'on a de bic. C'est la même chose aussi. Pour avoir la paix, on peut te dire paix à son nom, paix à son nom. Mais tant que toi-même tu n'as pas cultivé la paix dans ce bas monde, tu ne peux pas avoir la paix dans l'au-delà. C'est impossible. Mais pour cultiver la paix dans ce bas monde, c'est quoi? C'est faire ce que Dieu a dit. On fait ce que Dieu a dit. On fait ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Donc il faut tout simplement se méfier de trois choses. Trois choses, mes frères. Trois choses. La première des choses, c'est quoi? Ton âme. Il faut se méfier de ton âme. C'est que ton âme te guide de faire, ne fais pas ça. Il n'y a pas de la kanake. Il y a parce que ni ne be Adam a des nègres qui la mais ni ne be na bodondo. N'est-ce pas? Il m'a alors qu'on a ya ayatu an-nafs al-mutma'inna irji'i ila rabbi radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wa khuli jannati. Oninde sana ka boli chere fie konyana madi. Bon nin folo o de nafsul amma oninde obe Adam a dem bla kojugu ta kellela. Mo chama de lanbe am oba fait ka sifo ka taka du kolo ka al minute kele motisi. Ils veulent se retourner même une minute seulement. Une minute. هو اللي هنا الله تعالى لولا أخرتني إلى عجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين وأنين ده فيا cultiver في أمور de cultiver là car ala ka bara de cultiver là sans nivesi wala anya nyere tanaka bo anima woli apporter aflana anya nyere korosi adama dun ka kanula parce que au fana bi afla yorola amma ko te yon adamadenw ka kanu adamadenw ye kanu adamadenw ye kanu ni k'i yɛrɛ bila o la wallahi i bɛ to ko dɛ i tɛna hɛrɛ sɔrɔ i ɲɛ yan dɛ parce que i b'olu min kanu ala bɛna fɔ bon taa i ka sara ta n'i ka sun don adamaden kama i bɛ t'i ka sara ta olu de bolo i tɛna sara sɔrɔ yan mɔgɔ mun ka sun don ala kama olu b'u ka sara sɔrɔ parce que olu bɛ hayatul barzakiya de i ka faamu a ko a sabanan o le ye an ka mabɔ dunuya ta ɲini
que dunya min janfale i ka nafolo min ɲini i ka wari min ɲini olu bɛɛ lajɛlen bi nin ko kɔ lo mina n'an b'i sigi furu la olu bɛɛ lajɛlen tɛ nin ye dɛ wari b'i to so kɔnɔ adamadenw b'i to so kɔnɔ fɛn kelen min b'i bɛrɛsira kaburu kɔnɔ o de ye i ka baara ye des actes que tu as posés sur cette vie. Quel acte toi et moi nous avons déjà posé? On doit se poser la question. Dans notre frère de frère, les mamans, les profondeurs de Allah subhanahu wa ta'ala, siko Allah ta'ala. Ananda Allah ta'ala ma anga here gola. Ni ka kaburu bela de fle après. Kaburu nse. Dole be se ka kuma nuna. Mais e be se ka kuma ne be se ka kuma bi. Mais anw ka mun ne kɛ ka di Allah ta'ala ma. Ne ba tuma na mina n'i taara dɔgɔtɔrɔso la n'i tun bɛ jigin la muso dɔ tun b'i kɛrɛfɛ o dugusajɛ a fɔlɔ ɲɛnɛ k'a fatula k'a tora jigi la a fatula mais Ala ta'ala ka e bɔ Ala ta'ala ka e bɔ mun na an k'an jija bato la kira ko kɛfa bil mawti wa'izo a ko saya ka wasa kɛ hakililajigi la ni saya kɛla hali n'a ma hakililajigi kɛ tuguni wallahi saya ka wasa kɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ n'an bɔla i b'a ye an dusukun an bɛ siran mais n'an sera so kɔnɔ an bɛ ɲinɛ a kɔ an man ka ɲinɛ a kɔ silamɛ nin kan ka kɛ an ka baara de sanga ni waati bɛɛ lajɛlen hali siyɛn kelen kalo kɔnɔ ka na bɔ kaburu la wallahi n'i fana fatula hali file mun bɛ yen o bɛ dugawu k'i n'i fana fatula o b'a dɔn k'a fɔ i tun bɛna dugawu k'o ye i ma ye an donna an ka saga min don o k'a laminɛ o b'a kalama k'an bɛ yan wallahi o b'a kalama k'an bɛ yan ala fana k'o lasigi don o b'an filɛ la a filɛ de mɔgɔw nana k'o bɛna dugawu k'i ye ka na cimetière visiter baraji bɛ to a la hali bɛɛ ka bara amiin ɲini ala ta'ala fɛ ka yafa o ma ala m'o kɛ la yafa o ma ala m'o kɛ la fitinin na ka nɔgɔya ala m'o kɛ la an bɛɛ lajɛlen bɛ taa jɛ fitinin na k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye ala m'o kɛ la amiin lamɛn bɛ yan maa ɲumanw b'o cɛ ma an ka imamuw bɛ yan an ka tɔn ɲɛmɔgɔw bɛ yan an b'a ɲini ala ta'ala fɛ ka yafa o bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛ la amiin an ka Sheikh Ayima yɛrɛ kaburu ye an bɛɛ ala ka hinɛ la ala ka yafa k'a ye an ye baara kɛ diinɛ la a ye baara kɛ diinɛ la an b'a ɲini ala ta'ala fɛ ka ɲɔgɔnna caya société kɔnɔ ala m'o kɛ la ka ɲɔgɔnna caya société kɔnɔ ala m'o kɛ la an b'a ɲini ala ta'ala fɛ ka barika dɔn bɛɛ lajɛlen na ala m'o kɛ la ka madari k'an bɔ fɛ ka taa bɛn nari ma wallahi vraiment lɛri ko de ɲagamina ma dɔɔni ala k'an bɛɛ lajɛlen ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر جميع الموتى المسلمين اللهم اغفر جميع الموتى المسلمين والمسلمات اللهم اغفر جميع الموتى المسلمين والمسلمات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى ثوب الابيض من الدنس انك انت على كل شيء قدير اللهم اغفر لجدي وجدتي اللهم اغفر لأبي فاطمة وأمي فاطمة اللهم اغفر لجدي وجدتي إنك أنت على كل شيء قدير صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Ziara Bradi ala Gambia. Amin. Anana ziara ke association Cœur d'Ange. Ka baraka do ala mukara. Ka ya je baraka ala mukara. Ala ya sra Gambia ala mukara. Aja. Ala bade do lu no grupo bade ya me o ziara o. Voilà. Dans le datura comme Non, non, mais il est bon petit. Ok, nous sommes au cimetière de William Civil. Ça, c'est Oussaz Kaba. Oui, oui. Voilà, Oussaz Kaba. Donc, nous vous écoutons. Merci. Notre Oussaz qui nous apprend les lundis, vendredis à Batassa. Voilà, donc Oussaz Kaba. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على تمان الأكملان على سيد البشر وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
alhamdulillah rabbil alamin amala subhanahu wa ta'ala dilla kanyina taaba wala ya rabbi ala mukela ko juwiro nya ya rabbi ala mukela an bela jeni an ta bambaga be yan ni do facete yan do korocho be yan do dogocho be yan fana mako be minna wati ni na o le be do wi comme wati bela jeni donc au kama an ga initier an be se ga na choix mina kana foli di bambaga to bela jeni alhamdulillah anano leke amala taala de la baraji ko di an ma ala mokela mi fana ma se ka ni opportunité soro na bo kono ya rabbi ka baraji do bela jeni ma ala mokela donc jamal be ni inshallah ka bela jeni baraji ala mokela ka ambe sawa ma ala mokela ka ya fam ma ala mokela ka laban ko ma dama ya rabbi ala mokela assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci. Ok, salam alaikum. Ok, voilà notre cheikh Ali Cheikh Traoré qui est venu nous trouver. Donc c'est tellement bien organisé, c'est notre première fois. Ali Cheikh Ali Traoré, c'est conseil de l'imam Sanoussi et de l'imam l'autre Cissé, non. Voilà. Non, il n'est pas venu. Ils nous ont demandé à venir faire Ziara. Sinon, la fondation que dans Ziara n'était pas dans nos actions. Et à partir de maintenant, nous allons mettre ça dans notre